वेस्ट बेंगल पनत पुरुलिया जिला रे सबर गाताक साथ आदिवासी गाताक रिना आदिवासी होड़गे रेशन कार्ड भोटर कार्ड खन एतहब काते जातिगत शंसापत्र जहाँ मेना ओना को खन छुडा रे को ताहे कना चेदा से दुआरे सरकार पतन खन एतहब काते सरकारी परिसेवा आयमा गे मेना आका एनते रह सबर गाताक रिन होड़ को आयमा दिन खन नंका लेकान पतन खन छुडा रे को ताहे कना जहाँ खातिर सरकार पतन नाम जो आदि एटकेटोड़े के सिरिया कांता को ताहे ओना खातिर गे तेहन प्रशासन पाहटा सेन खन नंका लेकान कुरुमुटुआते तेहन पुरुलिया जिला रना कुचिया हाई स्कूल डाही रे नंका लेकान लीगल सर्विस कैम्प को सपड़ा ले जाते सनाम सबर गाताक साथे आदिवासी गाताक रिन होड़ को सरकार सुजोग सुविधा को नाम दाड़े मा मेनते আমরা স্কুল চাল পাই নাই আমাদের জন্ম সার্টিফিকেট পাই নাই আমরা স্কুল সার্টিফিকেট পাই নাই তো এখানে এসে কতটা আশাবাদী কতটা মনে হচ্ছে যে কাজ হবে মনে মানে কি তোমাকে বলবো যেমন আমরা স্কুলে পড়তেছিলি এখন তো নেই আমি ছিলাম আমার মসি বাড়িতে যখন জিজ্ঞাসা করলাম তখন বললো যে এখানে এই জিনিসটা হবে তো আমরা সেই জন্য এসেছি আর নোয়া ক্যাম্প তালাতে থানিক রিন হড় को लई बांगमा आयमा होड़ा गे सुजोग सुविधा खन आयमा गे सुविधा को नाम का मेनते को लई सदर का चेदा से नंका लेका कैम्प नोआ मारांग बांग हुई कना मेनते हको दाबी हिका থানিক রিন হড় এখানে সবরদের একটা ক্যাম্প সবর ক্যাম্প হয়েছে কোর্ট থেকে আমাদেরকে ক্যাম্প করেছে ক্যাম্প সারা এসেছে কোর্ট থেকে ওনারা যেটা কাজ আমাদের যে সবরদের সম্প্রদায়ের লোক ছেলে মেয়েরা বা ছোটো বাচ্চাদের অনেক কিছু কাগজপত্র ডকুমেন্টেশন নেই সেই জন্য এই আধার রেশন কার্ড বা এই তোমার এই কাস্ট সার্টিফিকেট জন্ম সার্টিফিকেট বিভিন্ন মানে অনেক কার্ডে হয় নাই এরা কোর্ট থেকে কোর্টরা বললেন যে আমরা এখানে ক্যাম্প করছি এখানে সবাই আসবে আমরা মানে যেটা কোর্টে কাজ হতো সেটা আমাদের এখানে করে দিয়েছে স্যাররা बड़ा जो कथा कना बांग मा तेहन नंका लेकान कैम्प हुई कानते सुर सुपुरे जहाँ तिना गे सबर गाताक रिन होड़ मेना आकात कोआ से आदिवासी गाताक रिन होड़ मेना कोआ सनाम को आगे भलाई हुई कना मेनते उनको कथा लेकाते बड़ाय कना और ओना खातिर गे तेहन जहाँ तिना गे सबर गाताक रिन माननी को मेना आकात कोआ सनाम को गे अपनारा साप सापा पातेट को शहर सेटेर कना ओना कैम्प ते उनका गे प्रशासन रिन होड़ को को शहर सेटेर ताहे कना जहाँ लेका कोलकाता हाई कोर्ट रिन विचारपति उनका लेका गे पुरुलिया जिला रिन जज उनका लेका गे आईनी परिसेवा जहाँ कर्मचारी से कामिया को मेना आकात को उनको को सेलेद ताहे कना उनको आयमा लेकान आदिवासी साथे सबर गाताक रिन माननी को आनाट एटकेटोड़े सलहे आमेनते आस को मात আজকে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়া এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা আজকে এখানে কুচিয়া হাই স্কুলে একটা ক্যাম্প করছি যেটা আজকে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অনারেবল জাস্টিস রাজশ্রী ভরদ্বাজ সাহেব তিনিও ছিলেন আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের আজকের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ করে যারা সবর প্রজাতি যারা শিডিউল ট্রাইব কমিউনিটির যারা লোকজন রয়েছেন তাদের জন্য এই ক্যাম্পটি করা হয়েছে যাতে তাদের কাছে আমরা এসে পৌঁছেছি আজকে যে তারা তাদের বার্থ সার্টিফিকেট হচ্ছে না আধার কার্ড হচ্ছে না শুধুমাত্র তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নেই জন্ম তারিখ তারা জানে না এই ব্যক্তিগুলো তাদের এফিডেভিটের দরকার কিন্তু এই গ্রামের লোকজন এখান থেকে পুরুলিয়া 100 কিলোমিটার দূর তারা যেতে পারে না बड़ा जो कथा कना बांग मा नंका लेकान एटकेटोड़े जाते आदिवासी को उसरा सही सलहे मा ओना खातिर गे तेहन नंका लेका प्रशासन पाहटा सेन खन नंका लेका कुरुमुटु को सपराव नंका लेका गे तायम दाराम हो आको कुरुमुटु लेताड़ गे ताहेना मेनते प्रशासन पाहटा सेन खन आदिवासी को आस को एमा आकात पुरुलिया खन अमित कुमार महतो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।